109 और 302 दोनों लगी हैं दफा। आगे हो जाए भाईजान। बोले एक मिनट जरा साइड हो जाए भाईजान, आपके पर रखे होंगे साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों हम एक केस को उस पर प्रॉपर बात कर रहे हैं और उसके एक एक पहलू को आपके सामने रख रहे हैं, और वो है सारा कत्ल केस, जिसको शाहनवाज़ नामी इस शख्स ने अपने जो दरिंदगी की भेंट चढ़ा दिया। जिसके बाद इस केस में नई अपडेट ये आई कि अचानक से अयाज़ अमीर जो उनके वालिद हैं उनको और शाहनवाज़ की वालदा को इसमें नॉमिनेट कर दिया गया, और बाद में मालूम हुआ कि जो लड़की कत्ल हुई है उनके चचा की नामजदगी पर उनको नामजद किया गया है। इस केस को इस्लामाबाद की हिस्ट्री का दूसरा भयानक केस करार दिया जा रहा है। एक नूर मुकदम केस था और दूसरा इस केस को करार दिया जा रहा है, और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी दिखाई दी जिस पे लोग इस केस को मिला रहे हैं कि ये भी नूर मुकदम का ही दूसरा हिस्सा है, ये उस केस का मिलता जुलता केस है। और इस केस में जो निसार साहब हैं, जो वकील हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये अयाज़ अमीर साहब को आज इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और पहले नूर मुकदम कत्ल केस में ये शौकत मुकदम साहब को रिप्रेजेंट करते थे, ये उनकी तरफ से पेश होते थे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनसे ही पूछ लेते हैं, कुछ लोग इन पर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं कि इस केस में और नूर मुकदम के केस में क्या क्या आपस में सिमिलरिटीज़ हैं और किस को ये डिनाई करते हैं। निसार भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों आप लोगों का, आपके जो क्लाइंट हैं अयाज़ अमीर साहब, उनका नाम क्यों शामिल हो गया, क्या हुआ इसमें? फ़याज़ भाई, उनका नाम जो शामिल हुआ है, इससे पहले तो हमें भी उसके मुतल्लिक या किसी और ज़राए को भी ये इस बारे में इल्म नहीं था कि उनको किस बुनियाद के ऊपर जो है वो नॉमिनेट किया गया है। तो आज जब कोर्ट के अंदर वो अपीयर हुए तो तफ्तीशी साहब से जो जज साहब हैं उन्होंने ख़ुद पूछा था कि किस बुनियाद के ऊपर आपने इन्हें नामज़द किया है। तो उनकी तरफ से ये बात आई कि जो मकतूला हैं उनके दो चचा, जिन्होंने आके 161 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत बयान दिया कि जिसमें उन्होंने इनको और अयाज़ अमीर को और जो उनकी साबका बीवी हैं, जो उस मेन एक्यूज़ की वालदा भी हैं, उनको नॉमिनेट किया है कि इन्होंने जो है उसको भिला पुसला कर इसकी शादी करवाई है, और वो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। इसके अलावा और कोई मखसूस किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम उनकी उस स्टेटमेंट में नहीं था। ठीक है, यानी कि 109 का ही इसलिए इल्ज़ाम लग रहा है। अच्छा निसार भाई, अब इस केस को नूर मुकदम के साथ मैच किया जा रहा है। मैं भी ये समझता हूँ कि इसमें बड़ी ज़्यादा बातें जो हैं मिलती जुलती हैं। एक तो आप वकील भी हैं, आप उनके वकील थे, अब इस केस में आ गए हैं, तो चलें, ये तो एक छोटी सी वैसे बात मैं कर रहा था। उसमें भी एक अमीर ज़्यादा था, बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा था, इसमें भी बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा है। उसमें भी एक निहत्ती लड़की को घर पर बुलाकर यूँ कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर भी कत्ल कर दिया गया। उसमें भी माँ का जो रोल था, उसमें कहा गया था कि उसने पुलिस को नहीं आगाह किया। इसमें भी माँ आगाह तो कर रही है लेकिन बड़ा ताख़ीर से कर रही है। फिर वालिद उसमें भी गिरफ़्तार होता है और इसमें भी गिरफ़्तार हो गए। तो ये हीनियस क्राइम वो भी था, अब ये भी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें फ़याज़ भाई, बात यह है कि जो हमारा फ़ौजदारी कानून है उसका एक बहुत अहम, उसके अंदर एक ये बात है कि अगर दफ़ात एक जैसी हों तो सिर्फ़ दफ़ात का एक जैसा होना सिमिलैरिटी नहीं हो सकती। आप बुनियादी तौर पे ये फ़र्क देख लें कि जो वो वक़ूआ हो रहा है वो थाने से 5 मिनट से भी कम मुसाफत के अंदर हो रहा है, इंतहाई थिकली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर हो रहा है, जिसके चारों अतराफ़ में घर मौजूद हैं। जबकि ये वक़ूआ थाने से बहुत दूर हो रहा है और ऐसी जगह पे हो रहा है कि जहाँ पे आम तौर पे डायरेक्टली पुलिस को एक्सेस करते हुए भी प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा, एक और जो अहम बात है वो ये समझने की ज़रूरत है कि उस केस के जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर तो एक बहुत बड़ा दौरानिया है, जिस दौरानिए से मुतल्लिक
اس ملزم کے والدین کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر اتنا ٹائم انہوں نے خاموشی اختیار کی. اب جب آپ اس مقدمے کو دیکھتے ہیں تو آج جو ایاز امیر صاحب کا موقف تھا فاضل جج صاحب کے سامنے، اس موقف کو وہاں پہ موجود ڈی ایس پی اور جو کنسرنڈ ایس ایچ او اور جو متعلقہ تفتیشی تھے، انہوں نے جج صاحب کے انتہائی واضح سوال کے جواب میں یہ بات کہی کہ جو بات ایاز امیر صاحب کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر درست ہے. اور ایاز امیر صاحب کیا بات کر رہے تھے کہ مجھے جس لمحہ اس بات کی خبر ہوئی میں نے سب سے پہلے آئی جی اسلام آباد کو انٹیمیٹ کیا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، کتنی دیر میں کر دیا تھا؟ کیونکہ یہ بڑا ویلڈ ہوگا تفتیش میں جا کے جب اطلاع ملی، جب کوئی تصویر ملی یا بیٹے نے آگاہ کر دیا تو کیا بیٹے سے کوئی بات بھی ہوئی تھی اور کتنی دیر میں پولیس کو آگاہ کر دیا؟ اس کا دورانیہ 10 منٹ سے بھی کم ہے. پولیس کو آگاہ کرنے کا اس کا دورانیہ 10 منٹ سے بھی کم ہے. اور یہ بات جو ہے اسی وجہ سے آج انہوں نے بار بار عدالت کو یہ کہا کہ میرا وہ جو موبائل ہے، یہ دیکھیں کہ وہ بار بار خود اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ خود میرا ریکارڈ چیک کریں. تو یہ تو 10 منٹ سے بھی کم دورانیہ ہے جس کے اندر انہوں نے انٹیمیٹ کیا ہے. اگر وہ اس ٹائم پہ نہ کرتے تو پولیس کے پاس تو اور کوئی سورس نہیں تھی، کوئی اور ایسا ان کے پاس ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے وہ معلومات. لیکن جو لڑکے کی سٹیٹمنٹ ہے، جو ایف آئی آر ہم دیکھ رہے ہیں، اس ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ ماں نے پولیس کو بلایا تھا. دیکھیں بات یہ ہے، آپ کی جب بھی پولیس کو ایف آئی آر کاٹتی ہے تو پولیس کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو ایٹ دیٹ ٹائم اویلیبل ہوتی ہے، پلس انہوں نے اپنے کچھ ریکارڈ کو ایک ان لائن کرنے کے لیے ان کو اس قسم کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ جس سٹیٹمنٹ کو آپ بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹ کسی پرائیویٹ آدمی کی نہیں ہے، وہ اسی تھانے کے، اسی پولیس اسٹیشن کے آفیشلز کی ہے جنہوں نے اپنے وہ لوپس اور ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں. جو ایکچوئل فیکچوئل بات ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے اور اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے فرام دی ریکارڈ. تو جب یہ وقوع ہوا اس وقت ایاز امیر صاحب کہاں پر تھے اور ان کا فرسٹ ریئیکشن تو ہم دیکھ چکے تھے، خود کہاں پر؟ اس ٹائم پہ وہ چکوال اپنا جو آبائی گاؤں ہے وہیں پہ وہ عمومی طور پہ رہتے ہیں، بھگوال، وہ وہاں پہ موجود تھے. ٹھیک ہے. تو جب وارنٹ نکل گئے، کل ہم سب کو معلوم بھی ہو گیا ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، ان کے اور ان کی اہلیہ کے، تو آپ لوگوں نے بیل کیوں نہیں کروائی؟ آپ لوگ تو بیل کروا لیتے، آپ نے تو کہیں مرضی سے تو نہیں گرفتاری کروا لی اپنی؟ مرضی سے گرفتاری تو یقیناً اگر ہم کہہ بھی دیں تو شاید یہ بات قابل قبول نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب نے اب یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ اس علاقے تھانے کی پولیس کے پاس ہیں کہ اس وارنٹ لینے سے قبل ہی چودھری ایاز امیر صاحب نے ان کو یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ کو کسی قسم کا اگر کوئی اس میں میری طرف سے ایویڈنس چاہیے، میری طرف سے کوئی شہادت چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. وارنٹ نکلنے کے بعد بھی ان کا یہی موقف تھا کہ اگر میرے سے کسی قسم کی ان کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو میں ادروائز ہی تیار ہوں. اور یہی بات انہوں نے آج بھی کی کہ وہ مجھے بلا بھی لیتے تو اس وجہ سے ہی واز ناٹ آف دا ویو کہ ان کے اندر کی وہ کلیئرٹی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ میں اس کو ایزیلی جو ہے اپنی بیل 2 دن کے گیپ کے بعد میں اس کو لے لوں گا. لیکن اب اس کی ریزن بیسٹ جو ہے وہ میں شاید بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ پولیس کو ایسی کون سی ایمرجنسی تھی. ٹھیک ہے. تو اب جو کل ان کو پھر ان کا ریمانڈ مکمل ہو جائے گا، تو ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کل جوڈیشل ہو جاتا ہے، تو کیا کوئی بیل کا ارادہ ہے ابھی فوری، یا ابھی اس پہ آپ کی لیگل ٹیم کا کوئی نہیں فیصلہ ہوا؟ دیکھیں ضمانت کے متعلق تو فیصلہ یقیناً اس فیصلے کے بعد ہی آئے گا. دیکھیں ایک اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جن میجسٹریٹ صاحب کے پاس وہ آج پیش ہوئے ہیں وہ ہیں ڈیوٹی میجسٹریٹ. عمومی طور پہ ڈیوٹی میجسٹریٹ اس قسم کے سینسٹیو معاملات کے اندر اپنی ایک رسپانسبلٹی یہیں تک ایگزاسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایز اٹ از وہ بال جو ہے وہ ایکچوئل کورٹ کی جو ہے نا گراؤنڈ میں بھیج دیتے ہیں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ کل جو ایکچوئل ایریا میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کے پاس ان کی اپیرنس ہوگی، لیکن اس کے اندر آج جو میجسٹریٹ صاحب کا آرڈر تھا کیونکہ وہ بڑا واضح تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے آپ کو دے دی ہے، آپ کل تک اس کے بارے میں ویریفائی کر کے لیں. تو اس کے بعد جب آرڈر آئے گا جو بھی اس کے بعد کا لائے عمل ہوگا یقیناً وہ آپس کی کنسلٹیشنز اور ڈیلیبریشنز کے بعد ہی ہوگا.
बिल्कुल जी। और कुछ लोग बात कर रहे थे निसार साहब से मुतल्लिक कि ये पहले मज़लूम की साइड पे वकील थे नूर मुकद्दम के साथ, तो अब इन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया है जहाँ पे एक मज़लूम दूसरी पार्टी है और ये जालिम के साथ जा खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये प्रोफेशनल वकील हैं, इनका काम ही ये है कि कोई भी इनका क्लाइंट आए तो उसको अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक मैं और भी गुजारिश कर दूं कि कोई भी मुकदमा लेने से पहले हर जो भी हमारे वकला हज़रात हैं वो यकीनन एक पूरी की पूरी ब्रीफिंग लेते हैं एक्यूज़ के साथ। ये एक्यूज़ के साथ ये मुकदमा लेने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शर्त लगाई गई थी कि अगर आप ये जो आप बात कर रहे हैं उसके मुतल्लिक हमने ख़ुद उनके रेलेवेंट डेटाज़ और वो चीज़ें चेक की, और विद द कंडीशन कि वी विल नेवर रिप्रेजेंट द मेन एक्यूज़। और इसमें चौधरी अयाज इसमें वो शाजी भी आएंगे, इसमें पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम, क्योंकि हमारी ये कंडीशन थी। और आज ये बात तो चौधरी अयाज अमीर साहब ने भी की, क्योंकि जब उन्होंने भी इस बारे में लीगल एडवाइस लेने की बात की तो उन्होंने सबसे पहले ख़ुद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप लोग इस मुतल्लिक जो हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाई रहें कि आई विल नॉट आस्क यू आर एनी अदर पर्सन कि वो मेन एक्यूज़ की हद तक जो है उसको डिफेंड करें, मेन एक्यूज़ की हद तक। चलें जी, ये तो आपके एक ज़ाहिर है एक प्रोफेशनली आपने एक डिसीजन लिया जिसमें इन्होंने कंडीशन एक ये रख दिया है आज़मीर साहब के सामने कि हम आपकी हद तक केस लेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्यूज़ है इसमें शाहनवाज़ मीर, उसका केस हम नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई, आपने अपने कीमती वक्त दिया और वो फैक्ट सामने लाए जो हम समझते थे कि एक्यूज़ का भी राइट है अभी तक, क्योंकि एक्यूज़ जो है वो तब तक इनोसेंट होता है जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा साबित नहीं हो जाता। तो अयाज़ अमीर साहब से मुतालिक ज़ाहिर इस वक्त वो ख़ुद तो कस्टडी में है, उनका मौक़िफ़ देने के लिए उनके वकील साहब मौजूद हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। तो मुझे और निसार साहब को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।